warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati, yang kami cintai, sahibul mahal, Amin. Semoga kedatangan kami ke sini kami mendapatkan berkah dari para santri dan Tengku Ismail. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Berkah dulu. Kita kedatangan tamu namanya Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Beliau dari kota Tarim, Hadramut. Aslinya lahir dari kota Tarim, Hadramut. Beliau menimba ilmu di Rubat Tarim. Rubat Tarim itu dayah di Tarim, satu-satunya dayah, pertama kali dayah di Tarim. Pertama dayah di Tarim, namanya Rubat. Karena Rubat Tarim itu dibangun tahun 1103 Hijriah. Purna bangunannya 1305. Baru ada santri-santri. Sekarang 1442. Berapa tahun itu? Ya, 130 tahun lebih. Nah, beliau Al Habib Abdullah bin Abdurrahman belajar di situ, belajar sampai ngajar di situ. Ngajar di situ puluhan tahun. Banyak murid yang sudah berhasil pulang ke Indonesia, pulang ke Afrika, pulang ke berbagai negara, hasil dari didikan beliau. Nah, malam hari ini beliau datang ke antum. Beliau datang ke sini untuk melihat dan mengunjungi para santri. Alhamdulillah. Ya, beliau ngajar di sana lama sekali. Ya, alhamdulillah. Dan beliau murid daripada Al Habib Salim bin Abdullah Syatiri, murid daripada Al Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Yang mana Al Habib Hasan dan Habib Salim Syatiri itu putra daripada Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri ini beliau putra yang buat dayah di Rubat Tarim itu. Ya, beliau Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri yang keluar dari mengajar di sana lebih dari 50 tahun. 50 tahun tidak ambil imbalan, tidak minta gaji, tidak apa sama sekali. Dan keluar daripada didikan Al Habib Abdullah bin Umar Syatiri 13.000 orang alim. Di antaranya para mufti, para qadhi, dan para dai. Salah satunya Al Habib Idrus bin Salim yang ada di Palu, di Sulawesi, yang mana beliau telah membangun 1000 pondok atau 1000 dayah di Sulawesi. Ada lagi Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugih yang ada di kota Malang atau Darul Hadis. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu dengan guru senior, ustadz senior, ya, Rubat Tarim. Alhamdulillah malam hari ini kita akan mengenal ilmu-ilmunya, terutama khususnya para santri agar fokus mendengar. Yang punya bawa catatan bisa catat. Yang ingat nanti setelah Al Habib Abdullah Muhdar bicara, masuk kamar dicatat. Betul? Siap catat? Siap ingat? Takbir. Ya, santri catat nanti. Ya, jangan dilupain. Apapun yang keluar nanti dari Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, jangan lupa. Apalagi amalan-amalannya, apalagi nasihat-nasihatnya apa? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, habis ini kita akan mendengarkan beliau bicara, insya Allah untuk bekal kita, untuk bekal antum dalam menghafal,
bekal antum nanti untuk memahami pelajaran, kita pegang kalam atau bicara daripada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man istafa litafaqquhi fi dini habibihi wa mustafa wa ja'alahu muttabi'an lisafiyyihi wa mujtabah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maaf. Guru kita, tamu kita yang mulia Habib Abdullah bin Abdurrahman mengawali nasihat dan ceramahnya dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai hamba-hambanya untuk mengikuti dan meneladani jejak kekasihnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada kita untuk kita menekuni ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Mustafa dan juga keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. ومسلم شامل للذكور والإناث. طيب. في تعلم العلم يستوي الذكور والإناث، إذ العلم حياة الروح، كما أن الغذاء والأكل غذاء الشبح، فالعلم غذاء الروح. إذا مضى 3 أيام لم يستبد فائدة في أمر دينه فإن روحه تضعف، كما أن البدن إذا لم يتناول ذلك الأكل الذي يغذي الجسم يضعف كذلك. فعلى الإنسان دائما بزيادة في كل يوم من علم ينتفع به من أمر دينه، من أمر شريعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتقوى الروح. فإن الإنسان إنما هو بالروح إنسان، لا بمجرد الشبح الذي يظهر للأعيان، لأن في هذا الشبح لا تميز به للإنسانية، إنما التميز بالروح. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib atas setiap orang Islam. Kalimat orang Islam di sini mencakup semua. Artinya mau kaum lelaki ataupun kaum perempuan, mereka semua diwajibkan untuk menuntut ilmu oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perlu kita ketahui bahwasanya ilmu adalah merupakan ghidha, merupakan makanan inti, makanan pokok untuk roh kita, untuk roh kita, untuk hati kita. Sebagaimana kita punya jasad, kita punya badan membutuhkan asupan makanan, maka begitu pula roh kita sangatlah membutuhkan asupan makanan, yaitu ilmu diantaranya. Tatkala kita tidak memberikan asupan makanan untuk jasad kita, maka kita akan menjadi lemah. Begitu juga ketika kita tidak isi hidup kita dengan menuntut ilmu,
apalagi sampai kita 3 hari tidak menuntut ilmu, itu akan membuat ruh kita lemah dan tidak akan ada daya. Maka seyogyanya seharusnya bagi kita semua, apalagi sebagai santri, untuk selalu menambah dalam setiap harinya ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بطلب العلم النافع. وما هو العلم النافع؟ الذي يزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله، ويزيدك مراقبة لله وخوفا من الله في سرك وفي جهرك وفي ظاهرك وفي باطنك. هذا هو العلم النافع الذي يرقيك ويقربك من الله ويقربك من حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menimba ilmu, menuntut ilmu yang manfaat. Apa itu ilmu manfaat? Ilmu yang membuat kita semakin tahu, semakin kenal dengan kebaikan, kenal juga dengan mereka orang-orang yang memiliki kebaikan dan cinta kepada itu semua. Ilmu yang manfaat, ilmu yang itu membawa kita semakin merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang manfaat, yang sedianya membawa kita semakin dekat dengan Allah dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، أي سافروا لطلب غذاء الأرواح وإن بعدت المسافات. فشبه ذلك البعد بالإقليم المعروف باسم الصين، فكيف بمن عنده في بلاده من يعلم العلم ولا يحرص عليه؟ ذاك هو الذي لا يهتم بأمر دينه. فإن الإنسان المؤمن يهتم بزيادة في دينه في كل يوم بل في كل ساعة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu walaupun ke negeri Cina. Nabi memerintahkan kita untuk mencari asupan vitamin makanan buat ruh kita, meskipun kita harus menempuh jarak yang sangat jauh. Jauh pun kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengambilnya. Bagaimana kalau ladang ilmu itu ada di sekitar kita, ada di tempat kita, ada di wilayah kita? Maka janganlah sampai kita menyia-nyiakan kesempatan kita menimba ilmu yang mana kita mudah untuk mengambilnya dari sekitar kita dan kita tidak manfaatkan. ومن كان يومه مثل أمسه فهو خاسر. من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون أي مخدوع. ومن كان يومه شر من أمسه فهو هالك والعياذ بالله، لأنه رضي بأن ينزل من الرتبة العليا إلى الرتبة الدنيا. Maka setiap orang yang harinya itu sama dengan harinya yang kemarin, keadaannya tidak berbeda, maka dia adalah merupakan orang yang merugi. Dan siapa yang harinya lebih buruk, lebih tidak baik dari harinya yang kemarin, maka dia adalah masuk golongan orang yang hancur, celaka. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau mengatakan orang yang alim atau orang yang belajar atau orang yang senantiasa mendengarkan ilmu, atau jadilah orang yang cinta dengan ilmu, dan janganlah kau menjadi kelompok golongan yang kelima, maka niscaya kau akan celaka. يكن واحد من هؤلاء الأربعة فتكون من الخامس الهالك. أن من لم يحب أهل العلم أو أهل العلم أو استهزأ بأهل العلم فإنه يمقته الله سبحانه وتعالى، لأن المستهزئ بهم مستهزئ برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka jika tidak kita termasuk dari 4 golongan pertama, maka masuklah kita di golongan kelima, yaitu kelompok yang celaka. Karena orang yang tidak cinta dengan ilmu dan ahli ilmu, orang yang suka menyakiti orang-orang yang berilmu, orang yang suka menghina para ulama, maka mereka adalah golongan yang sangat dibenci di muka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka yang melakukan hal tersebut secara tidak langsung telah menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من حرص الصحابة على العلم كانوا إذا غابوا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل أحدا نائبا عنه، فإذا عاد يسأل ماذا حدث اليوم رسول الله، من حرصهم على العلم. الزوجة إذا عاد زوجها من مجلس النبي محمد صلى الله عليه وسلم سألته ما أنزل اليوم على رسول الله، ما حدثكم اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الحرص على العلم، وهذا هو الحرص على غذاء الروح الذي به يسمو الإنسان على سائر الكائنات. Dan termasuk contoh betapa perhatiannya para sahabat, betapa hausnya para sahabat akan ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tatkala satu di antara mereka tidak bisa menghadiri majelis bersama Nabi, berhalangan untuk hadir, setidaknya mereka berpesan kepada yang lain yang menghadiri majelis itu untuk betul-betul menyimak ilmu yang disampaikan Nabi. Yang kemudian setelahnya mereka bertanya kepada yang hadir, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa ilmu yang diberikan oleh Nabi. Mereka tidak mau kehilangan sedikit pun ilmu dari Nabi Muhammad. Bahkan para sahabiah, istri-istri dari para sahabat, ketika para suaminya telah pulang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai ke rumah, istri-istri mereka bertanya, apa yang disampaikan Rasulullah hari ini? Wahyu apa yang turun kepada Rasulullah? Apa yang diberikan oleh Rasulullah daripada ilmu? Itulah perhatian mereka akan ilmu terlebih yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyadari ilmu itulah yang bisa melindungi mereka dan mengangkat derajat mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, الصحابي الدوسي من أهل اليمن، عندما أسلم لزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مجالسه كلها، فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى صار يروي كثير أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كلما جلس مجلسا تحدث بحديث عن النبي محمد، فقيل له لقد أكثرت يا أبا هر،
ما أكثر أحاديثك التي ترويها؟ فقال مذ أسلمت عناني لرسول الله ولازمت مجالسه وأنتم ذهبتم في أمر دنياكم وأنا تركت دنياي وجعلت ديني ودنياي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كان من أكثر المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لازم مجلس رسول الله. وأين مستند العلم النافع؟ كله من باب محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. Sahabat Abu Hurairah yang juga salah satu sahabat yang berasal dari negeri Yaman, semenjak beliau memeluk agama Islam, tidaklah pernah beliau meninggalkan majelis-majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimak petua, sabda, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tiap kali beliau duduk dalam satu majelis, beliau selalu menyampaikan pada sahabat-sahabatnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada akhir dan tidak ada selesainya. Sampai sahabat-sahabatnya berkata, betapa banyaknya kau meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku Islam, aku tidak pernah mau meninggalkan di mana majlis di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meninggalkan duniaku demi untuk duduk bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalian mungkin banyak ketika itu yang tidak melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian banyak sibuk dengan dunia kalian. Tapi aku menjadikan duniaku, agamaku, semuanya ada di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. ولا يكتب الإنسان من أهل العلم مهما تعلم إلا إذا قرن العلم بالعمل. فهنا يكتب من أهل العلم. أما جمع العلم ولم يعمل به فهو مترسم برسم العلم ولم يتحقق به فلا يكتب حقيقة في أهل العلم. Tidak disebut sebagai ahli ilmu atau orang yang berilmu kecuali jika ilmunya disandingkan dengan amal perbuatan. Sebanyak apapun ilmu yang dia miliki, tanpa disandingkan dengan amal perbuatan, maka dia bukanlah ahli ilmu, tapi hanya orang yang bergaya, berlagak seperti orang yang berilmu. فالعلم شريعة لا بد من أن يحققها الإنسان، والعمل بمقتضى العلم طريقة موصل إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هو جمع بين الشريعة والطريقة أكرمه الله بالثمرة الغالية وهي ثمرة الحقيقة. Maka ilmu syariat, maka hendaknya kita sebagai manusia benar-benar untuk mempelajarinya dengan tahqiq, dengan sebaik mungkin, dan juga kita mengamalkannya dengan thariqah yang sebaik-baiknya. Ketika kita menjalankan syariat dengan thariqah yang benar, dengan yang benar, maka kita akan menghasilkan buah yang sangat-sangat indah, yaitu haqiqah, kekuatan iman dari Allah Subhanahu wa taala. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وآتيناه من لدنا علما. هذا العلم الذي يغرسه الله في قلب العبد هو النور الذي ضعه القلب، فإذا وضع الله ذلك النور في قلب ذلك العبد انشرح له الصدر وانفس
القلب فأعطاه الله فرقانا يميز به بين الخير والشر وبين الحق والباطل. Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang memahami atau memiliki satu ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan. Allah akan memberikan ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Allah akan berikan dia ilmu laduni. Artinya apa? Ketika dia berilmu dan dia mengamalkan, Allah akan berikan cahaya di hatinya. Cahaya itu akan menerangi, menyinari hatinya sehingga hatinya terbuka untuk segala kebaikan. Hatinya menjadi hati yang terang sehingga dia bisa betul-betul dengan baik membedakan mana itu yang hak dan mana itu yang batil. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه علمك الله سبحانه وتعالى، إذ هذه هي التقوى هي طريق العلم، فكل علم لا يصحب تقوى فهو عين الجهل. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kau kepada Allah, niscaya kau akan diberikan ilmu oleh Allah. Maka dengan bertakwa Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Maka jalannya takwa adalah ilmu. Tidak mungkinlah kita bertakwa tanpa kita berilmu. التقوى يصحبك في حضرك وفي سفرك في جميع أوقاتك، في المعهد وخارج المعهد. فاحذر أن تكون من الذين بلون إنائهم، حيث حضر مع الاستقامة صار مستقيما متقي، وحيث حضر مع أهل اللعب والزندقة صار مثلهم، فذاك يسمى ذو الوجهين. ومنهم من إذا سافر من بلاده إلى بلد لا يعرف فيها أحد وضع التقوى والاستقامة في المطار وذهب بلا تقوى وبلا استقامة، وكأنه جهل أن الكاميرا حق الله سبحانه وتعالى تراقبه حيث كان وأين كان. كاميرا لا تحتاج إلى بطري ولا تحتاج إلى لستريك، بل كاميرا مستمرة المراقبة على العبد. فأقرب العباد لرب العباد من استحضر مراقبة رب العباد له في كل زمان وفي كل مكان، وذاك هو مقام الإحسان. Dan bertakwalah selalu kepada Allah. Jadikanlah takwa itu selalu ada pada diri kita semua. Bawa itu takwa dalam keadaan kita di rumah, tidak dalam berpergian, ataupun ketika kita dalam keadaan safar, ketika kita dalam berpergian, ketika kita di dalam pesantren, ataupun ketika kita sudah keluar dari pesantren. Jadilah selalu sosok orang yang selalu bertakwa. Hati-hati, jangan jadi tipe orang yang berwarna-warni, yang berubah-ubah sesuai pada tempatnya. Ketika duduk dengan orang baik, dia jadi baik. Ketika dia bersama orang yang tidak baik, orang yang nakal, maka dia pun demikian. Jadi orang yang bertakwa dimanapun berada, kapanpun berada, tetap kita dalam sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan di pesantren baik, keluar dari pesantren tidak. Di dalam pesantren baik, ketika pulang ke rumah dia tinggal kebiasaan santrinya. Maka orang demikian itu disebut Zul Wajhain,
orang yang memiliki dua wajah, satu wajah baik, satu wajah buruk, dan itu sangatlah tidak baik. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج ذات مرة إلى السوق فوجد أهل السوق في أسواقهم في بيعهم وشرائهم فصاح بأعلى صوته فقال ما لي أراكم في سوقكم وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم في المسجد فترك الناس أسواقهم وذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد حين رجعوا فقالوا لقد كذبت علينا ما وجدنا هناك ميراثا يقسم في مسجد رسول الله قال فماذا وجدتم قالوا وجدنا حلقة تتدارس القرآن وحلقة تتدارس الحلال فقال لهم هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن معاشر الأنبياء والمرسلين لا يورثون دينارا ولا درهما بل يورثون العلم والحكمة. اذكروا الصلاة على النبي. Sahabat Abu Hurairah pernah suatu ketika beliau masuk atau melintasi satu pasar yang pastinya di pasar orang dalam kesibuknya melakukan transaksi jual beli. Namun Abu Hurairah melihat betapa lalainya mereka yang ada di pasar itu, sehingga Abu Hurairah akhirnya teriak di pasar itu berkata, apa yang membuat kalian lalai? Kalian berkumpul di sini dan kalian meninggalkan jatah kalian, bagian kalian dari warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sedang dibagikan di masjid. Allah. Orang pasar mendengar ada warisan dibagi di masjid, mereka semua bersegera langsung ke masjid. Sampai di masjid, mereka tidak melihat ada pembagian warisan. Hanya halakoh-halakoh yang ada di masjid itu. Halakoh zikir, halakoh Quran, halakoh ta'lim. Akhirnya mereka kembali lagi. Dicari Abu Hurairah. Dipikir Abu Hurairah menebar hoax. Dibilang Abu Hurairah, kau bilang di masjid ada pembagian warisan Nabi. Yang kita lihat cuma ada halakoh-halakoh saja. Di situ ada baca Quran, ada yang talim. Apa jawab Abu Hurairah? Itulah pembagian warisan Nabi Muhammad. Allah. Nabi mengatakan, sesungguhnya para anbiya wal mursalin mereka tidak meninggalkan warisan, mereka tidak mewarisi dinar ataupun dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu. فإن طالب العلم إذا جاهد نفسه في سنوات معدودة وقهر شهوته وما تبتغيه وعاد عدوه إبليس ارتاح في مستقبله وإن كان قد تعب في بدايته فإن طالب العلم في جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya para talib ilmu, para santri, tatkala dia menekan hawa nafsunya, tidak menuruti kemauannya, betul-betul memusuhi musuh-musuhnya, dia sabar dalam waktu beberapa saat saja, kelak kemudian hari dia akan merasakan ketenangan,
kenyamanan, kenikmatan yang begitu indah. وهكذا طالب العلم كلما اعترضته شيء من العقبات يذكر الثمرة الغالية. وما هي الثمرة من العلم؟ وما هي البغية من العلم؟ وما العلم إلا وسيلة. الثمرة العالية هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى. Maka para santri, jika lagi datang kejenuhan pada diri kalian, sumpah jenuh, kalau hasil buah yang akan kalian petik di kemudian hari yang begitu besar, yang begitu mulia, ilmu, ketahuilah itu hanyalah bagian daripada wasilah perantara. Tujuan hasil pokoknya, buahnya adalah kita akan betul-betul dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمشي في طريقه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دميت له إصبع فمسح الدم عنها وقال إن أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. عندما كان أحد من العلماء العاملين من السلف الصالحين يمشي لطلب العلم فماتت دابته في الطريق فقال استشهد بكلام سيدنا أبو بكر الصديق فقال إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هكذا ناس يمشون في الطريق فبنشر عليهم السيارة مرتين يقول إن أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. لا يتخبط عن طلب العلم بل يزداد رغبة، لأن إبليس الخسيس دائما يعوق طالب العلم، لأن عداوة طالب العلم لإبليس أشد من عداوة العابد، لأن طالب العلم هو الذي يعلم الناس كيف لا يقعون في شباك إبليس الخسيس، وأما العابد فإن عبادته تخص بنفسه وخيره يعود إليه. لكن طالب العلم إذا تعلم العلم ونشر العلم فإن نفعه يتعدى في العباد والبلاد فتصلح بهم بإذن الله سبحانه وتعالى. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau dalam perjalanan menuju jihad sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ada terluka sedikit di bagian tangannya. Namun itu nggak menjadi halangan apapun buat beliau, luka-luka yang dialaminya. Beliau menganggap ya, luka itu adalah suatu hal yang kecil, yang remeh, yang ringan. Diajak bicara tuh luka, sungguhnya kau sekarang ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Untuk menguatkan dirinya. Jangan dengan adanya halangan beliau kemudian kendur dalam niat perjuangan. Begitu juga ada orang dalam talabul ilm, dia menuju perjalanan untuk menimba ilmu, kemudian terjadi masalah di jalanannya, di perjalanannya. Dia punya dabah, dia punya kendaraan, ya unta atau kuda zaman dulu, mati di perjalanan. Ya, dia berkata seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, kau ini adalah satu perkara yang ringan, ya, sungguhnya kita lagi di jalan yang sangat mulia. Dia nggak pikirkan itu. Begitu juga ada orang dengan jalan berdakwah menuju suatu tempat mulia,